अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि फंक्शन को इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था और पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि फंक्शन की तारीफ क्या होती है और फिर हमने ये भी सीखा था कि फंक्शंस की इकसाम कौन कौन सी होती हैं। बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। अजीज तलबा, अपनी आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि फंक्शन के फ़वाइद कौन कौन से हैं, वो कौन से फ़ायदे हैं जो हमें फंक्शन इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस के फ़वाइद। सबसे पहले नंबर पे हमें जो फ़ायदा होता है फंक्शन का वो है दोबारा इस्तेमाल। अजीज़ तलबा, हम समझते हैं कि दोबारा इस्तेमाल का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक काम है कि हमारा एक वेरिएबल है इंट ए और एक हमारा वेरिएबल है इंट बी। हमने क्या करना है, हमने अपने इन दोनों वेरिएबल को आपस में जमा करना है। फिर उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम के अंदर आया, फिर उसके बाद दोबारा हमारे प्रोग्राम के अंदर इंट सी और इंट डी दो वेरिएबल आते हैं, इनको भी हमने आपस में जमा करना होता है। उसके बाद फिर हमारे प्रोग्राम में इंट एम और इंट एन दो वेरिएबल आते हैं और इनको भी हमने आपस में क्या करना है, जमा करना है। अजीज तलबा, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर 2, 3, 4, 5 दफ़ा अगर इस तरह आ जाता है कि हमने 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल उनको आपस में जमा करना है तो हम उनको आसानी से जमा कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अजीज तलबा, आप सिर्फ इतना सोचिए, अगर हमारा जो कोड है ये 10,000 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल हो और 10,000 लाइनों के अंदर इस तरह हमें जो हमारे वेरिएबल हैं उनको जमा करना या उनको ज़रब देना या उनको तकसीम करना या तफरीक करना, कुछ भी इस तरह का हमें करना पड़ जाए, मतलब 10,000 लाइनों का एक कोड है तो उसके अंदर हमें 500 मरतबा या 200 मरतबा इस तरह करना पड़ जाए, तो क्या हम हर दफ़ा अपने वेरिएबल को इस तरह जमा करके लिखेंगे? हरगिज़ नहीं। अजीज तलबा, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन, और उस फंक्शन का काम क्या होगा कि जब भी हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को आपस में जमा करना हो या हमने उनको आपस में ज़रब देनी हो या उनको तफरीक करना हो या हमने तकसीम करना हो, तो एक फंक्शन हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। हमारे उस एक फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि उसके अंदर जो हम मंतक इस्तेमाल करेंगे, जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेगी कि हमें दो इंटीजर वेरिएबल को जमा करके दे देगी या उनको ज़रब करके, उनको तफरीक करके या उनको तकसीम करके दे देगी। हमें बार बार इनको जमा करने के लिए, इनको ज़रब करने के लिए, तफरीक करने के लिए या तकसीम करने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो जो पहला फायदा है वो ये है दोबारा इस्तेमाल, यानी कि बार बार इस्तेमाल करना। किसी भी काम के लिए हम एक दफा फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और उस एक दफा फंक्शन बना के उस तरह का काम हमने अपने प्रोग्राम में अगर 10,000 मरतबा भी करना है तो हमने उस फंक्शन को 10,000 मरतबा कॉल करना है। एक दफा तो हमने बना लिया तो हम उसको कॉल करेंगे, हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे। तो ये है हमारे फंक्शन को इस्तेमाल करने का पहला फायदा कि हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बना के हम उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरे फायदे की तरफ आते हैं। दूसरा फायदा है कामों को अलग करना। अजीज तलबा, यहां पे एक मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास
ایک یونیورسٹی ہے، ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، تو یونیورسٹی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے؟ یونیورسٹی کا مین گیٹ ہوتا ہے، یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فزکس کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے، اس کے بعد کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے، بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اور کمپیوٹر سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ ہے. یا پھر اگر ہم ریاضی کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے، میتھ کا ڈپارٹمنٹ. تو جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو کوئی بھی یونیورسٹی میں آتا ہے اس نے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا ہے، اس کو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، اس نے بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوگا اور سیدھا یہاں سے بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا. اس نے کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں یا فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں یا کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں یا میتھ یعنی کہ ریاضی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ نہیں جائے گا، وہ سیدھا کیا کرے گا، بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا جائے گا. کیوں جائے گا؟ عزیز طلباء، اگر یہ اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ نہ بنے ہوتے، اگر ایک ہی یونیورسٹی ہوتی اور پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کس جگہ پہ ہے، سب کچھ آپس میں ملا جلا ہوتا، تو کسی کو بھی آ کر کتنی دقت ہوتی، کتنی مشکل ہوتی کوئی بھی کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پر کہ کوئی آیا یونیورسٹی اور اس نے آ کے کسی ٹیچر سے ملنا ہے، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ پروفیسر ہے کس کا، بایولوجی کا یا میتھ کا. چلیں بایولوجی کی مثال لے لیتے ہیں، بایولوجی کا وہ پروفیسر ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ ڈھونڈے گا نہیں کہ ٹیچر کہاں پہ ہے، وہ جائے گا سیدھا بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور وہاں پر جا کے پوچھے گا کہ بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں نے فلاں ٹیچر سے ملنا ہے، وہ ٹیچر کہاں پہ ہے. تو وہاں پر ان کو پھر بتایا جائے گا کہ بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہمارے پاس کلاسز ہیں، ان کلاسز میں فلاں کلاس کے اندر آپ کے ٹیچر موجود ہیں، آپ جا کر ان کو مل سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہو اور آپ نے کسی ٹیچر سے جا کر ملنا ہو تو پھر آپ کو ہر جگہ پہ پھرنا پڑے گا، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں آپ کو وہ ملیں گے، کتنی مشکل آپ کے لیے ہوگی. تو جب ہم کسی کام کو، کوئی ہمارے پاس کام آتا ہے اور ہم اس کام کے حصے بنا لیتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ پورا ایک کام ہے، اس کام کے 10 حصے ہیں، اس حصے میں یہ کام ہو رہا ہے، اس حصے میں یہ کام ہو رہا ہے، اس حصے میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس حصے میں یہ کام ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کاموں کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا اور پھر ان کو حل کرنا. تو یہ جو ہم نے مثال یہاں سے سمجھی ہے، یہ مثال سمجھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی کام ہو، اگر ہم ان کو حصوں کے اندر تقسیم کر لیں تو وہ کام کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو فنکشن کا استعمال کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک پروگرام دیا جائے کہ آپ نے دو ویریبل کی قیمتوں کو جمع کرنا ہے، پھر آپ نے کبھی ان کو ضرب بھی کرنا ہے، کبھی آپ نے ان کو تقسیم بھی کرنا ہے، کبھی آپ نے ان کو تفریق بھی کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم فنکشن بنائیں گے. ہم ایک فنکشن ایسا بنائیں گے جو قیمتوں کو کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے ان کو جمع کرنا ہے تو وہ قیمتوں کو جمع کر دے گا. پھر ایک اور ویریبل بنائیں گے، آپ نے کسی بھی جگہ پہ قیمتوں کو اگر آپس میں ضرب دینی ہے تو آپ اس فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو کیا کر لیں گے، ان کو ضرب دے لیں گے. پھر ہم ایک اور فنکشن بنائیں گے، آپ نے کسی بھی جگہ پہ اگر ویریبل کو آپس میں تفریق کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ اس تفریق کے فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قیمتوں کو آپس میں تفریق کر لیں گے. پھر ہم ایک فنکشن بنائیں گے، وہاں پہ اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے قیمتوں کو آپس میں تو آپ اس فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قیمتوں کو بآسانی تقسیم کر لیں گے. تو اس طریقے سے کاموں کو الگ کرنا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے فنکشن کا، کہ فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو الگ الگ کر لیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ہم نے فنکشنالٹی بنانی ہوتی ہے ہم اس کے لیے علیحدہ سے ایک فنکشن بنا لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے مسئلے کی پیچیدگی سے نمٹنا. عزیز طلباء، پھر وہی بات کہ اگر میں آپ کو یہ مثال دوں کہ ہمارے کوڈ کی، ہمارے مثال کے طور پہ ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا اور ہمارے
सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड की लाइनें हैं वो 5 लाख लाइनें हैं। ये तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, ये तो छोटे छोटे प्रोग्राम है और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हम सीखने के लिए करते हैं। लेकिन जो हकीकतन जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो काम होता है, उनमें जो कोड की जो तादाद होती है, कोड की लाइनों की, वो हज़ारों और लाखों के अंदर होती है। तो अगर आपने लाखों लाइनों का कोड लिखा हो एक ही तरह और आपको किसी जगह पर कोई चीज ढूंढनी पड़ जाए तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे? आपको बहुत ज्यादा पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, आप फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाकर आप बताते हैं ये वाला फंक्शन, ये जो सारा कोड का हिस्सा है ये फलां फंक्शन है, ये कोड का हिस्सा फलां फंक्शन है और ये कोड का हिस्सा हमारा फलां फंक्शन है। मिसाल के तौर पे आपने अपने कोड के अंदर 10,000 फंक्शन बनाए और उन 10,000 फंक्शन में से किसी एक फंक्शन के अंदर खराबी आ गई, किसी भी एक फंक्शन के अंदर खराबी आ गई, तो अजीज तलबा आप क्या करेंगे, आप उस फंक्शन के अंदर जाएंगे और उस फंक्शन में जाके जो भी खराबी, जो भी गलती, जो भी कोई एरर होगा आप उसको ठीक करेंगे। आप बाकी 9,999 जो फंक्शन होंगे आप उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पेचीदगी से निमटना है तो उसके लिए फिर आपने फंक्शन का इस्तेमाल करना है। जब आपने फंक्शन का इस्तेमाल किया होगा तो आप बाआसानी किसी भी मसले की पेचीदगी से आप निमट लेंगे। लेकिन अगर आपने 10 लाख या 10,000 लाइनों का कोड लिख लिया और आपने फंक्शन का इस्तेमाल ना किया और कोई 4-5 जगहों पे आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या होगा अजीज तलबा? फिर तो एक मुसीबत होगी कि अब इस मसले से किस तरह बाहर निकला जाए। और मसले से बाहर निकलने का तरीका यह है कि हम फंक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे ही हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो पेचीदगी है, जो हमारे कोड की, हमारे मसले की पेचीदगी है, वो बहुत कम हो जाती है। चौथे नंबर पर है पढ़ने की सलाहियत। अजीज तलबा, आपको याद होगा कि हमने बाब नंबर 1 के अंदर कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। 2 किस्में थी कमेंट्स की, एक सिंगल लाइन था और एक से ज्यादा यानी कि डबल लाइन था। हमने वहां पर यह बात सीखी थी कि जब हम कोड लिखते हैं तो हम कमेंट लिख के ये बता देते हैं कि हमारा ये कोड इस मकसद के लिए है। वो जो कमेंट है वो हमारे कोड में चलता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया होता है कि अपनी मदद के लिए, ताकि कल को हमें खुद पता चल सके कि हमने ये कोड किस लिए लिखा था, या हमारी जगह कोई और आ जाए तो उसको पता चल जाए कि ये कोड किस लिए लिखा था, तो हम कमेंट का इस्तेमाल करते थे। तो अजीज तलबा, फंक्शन का इस्तेमाल भी हम करते हैं और फंक्शन का इस्तेमाल करने से कोड को पढ़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। बड़ा आसान हो जाता है कोड को पढ़ना, बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक कोड लिखा और उस कोड के अंदर आपने 10 फंक्शंस लिख दिए, 10 फंक्शंस लिख दिए और हर फंक्शन का एक अपना काम है। आपको याद होगा हमने फंक्शन की तारीफ के अंदर पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो हदायत का एक मजमुआ होता है जो एक खास काम अंजाम देता है। तो हर फंक्शन का एक अपना अपना काम है। अगर हमने एक कोड के अंदर 10 फंक्शन लिख दिए तो हमें पता है कि पहले फंक्शन का ये काम है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, और इसी तरीके से करते करते 9वें और 10वें का ये काम है। कभी भी आपको अपना कोड पढ़ने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने सही और अच्छे तरीके से अपने कोड के अंदर फंक्शंस को लिखा होगा। तो हम दोबारा देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने जो फवायद पढ़े फंक्शन के, फंक्शन का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने कामों को अलग कर सकते हैं, हम अपने मसले की पेचीदगी से बड़ी आसानी के साथ निपट सकते हैं फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, और फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने कोड को पढ़ने की सलाहियत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अजीज तलबा, हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से फवायद हैं, हम जब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से फायदे हमें मिलते हैं। अब देखेंगे कि हम आगे जब मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम लिखेंगे तो उन प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी चीजें आप उसके अंदर देखेंगे कि हम वहां पे फंक्शन का दोबारा इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, हम कामों को अलग भी कर रहे होंगे, हम मसले की पेचीदगी से भी निपट रहे होंगे, और हमें आसानी होगी अपना कोड पढ़ने में भी। तो जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, जो प्रोग्रामिंग टाइम हमारी होंगी इस बात की, या हमारी जो प्रोग्रामिंग की मशकें हैं, जब वो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शन को
لکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی اگلی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ فنکشن کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے یا فنکشن کا سگنیچر کیا ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم نے ویریبل کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، پھر ہم نے ارے کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، اف ایلس اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، لوپ کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، نیسٹڈ لوپ کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس فنکشن کو لکھنے کا طریقہ بھی ہوگا. تو عزیز طلبہ، اگلی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ اگلی کلاس میں ہم فنکشن کو لکھنے کا طریقہ سمجھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.